Herzlich willkommen in unserem Kanal Olin's Vlog Belajar Bahasa Jerman bagi Pemula level A2. Bersama kita membangun pondasi bahasa Jerman kita dengan baik, perlahan tapi pasti. Dan los geht's! Lektion 7. Adjektivdeklination Teil 1. Adjektiv nach dem bestimmten Artikel. Der nette Mann, ein netter Mann, mein nettes Kind. Nette, netter, nettes. Was ist denn das alles? Nette, netter, nettes, semua berasal dari satu adjektif, net, yang artinya baik. Dalam bahasa Jerman, adjektif atau kata sifat selama dia berada di belakang nomen atau kata benda, maka dia tidak mengalami perubahan apa-apa. Tapi akan lain ceritanya kalau adjektif berada di depan nomen. Dia akan mengalami perubahan sesuai gender dan kasus dari benda tersebut. Jadi, gender dan kasus mempengaruhi perubahan bentuk adjektif saat adjektif tersebut berada di depan nomen. Nah, perubahan bentuk adjektif yang berada di depan nomen ini dikenal sebagai adjektif deklination atau deklinasi kata sifat. Karena cakupan materi ini cukup luas, maka tema ini akan saya bagi dalam beberapa video berdasarkan jenis artikel bendanya dalam tiap-tiap kasus. Dalam penjelasan tentang tema ini, saya tidak akan lagi menjelaskan tentang kasus nominatif, akusatif, dan datif ya. Kenapa der menjadi den atau dem dan sebagainya. Karena hal ini sudah kita bahas secara mendetail di pelajaran level A1. Penjelasan saya fokuskan kepada perubahan adjektifnya saja dalam tiap-tiap kasus. Sekarang kita mulai dari adjektif nach dem bestimmten Artikel. Jadi adjektifnya berada di belakang artikel tertentu dan di depan kata benda. Kita mulai dari nomen yang bergender maskulin, der Mann. Der Mann ist reich. Der Mann ist mein Nachbar. Pria itu kaya. Pria itu adalah tetangga saya. Der dalam kedua kalimat ini merupakan bestimmte Artikel. Dan reich merupakan adjektif atau kata sifat yang artinya kaya. Nah, dua kalimat ini bisa kita sederhanakan menjadi Der reiche Mann ist mein Nachbar. pria kaya itu adalah tetangga saya. Perhatikan kata der reiche Mann. Di sini terlihat ada terjadi perubahan adjektif dari reich menjadi reiche. Atau ada penambahan huruf E pada adjektifnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan adjektif deklination. Sekarang kita perhatikan kalimat im akusatif. Gestern habe ich den reichen Mann in der Stadt gesehen. Kemarin saya melihat pria kaya itu di kota. Dalam kalimat ini, der berubah menjadi den. Dan adjektifnya berubah dari reich menjadi reichen. Dengan kata lain, adjektifnya mendapat endung atau akhiran en. Den reichen Mann. Lalu bagaimana kalau kalimatnya dalam kasus datif? Misalnya, Ich will mit dem reichen Mann sprechen. saya mau berbicara dengan pria kaya itu. Dalam kalimat ini, adjektifnya juga mendapat endung en. Dem reichen Mann. Preposisi mit immer im datif ya. Sekarang kita perhatikan kembali ketiga kalimat yang tadi. Dari ketiga kalimat ini kita melihat adanya perubahan adjektif ketika dia berada di depan kata benda. Der reiche Mann. Den reichen Mann.
dem reichen Mann. Der, den, dem merupakan bestimmte Artikel untuk gender maskulin. Sekarang kita lanjutkan ke benda yang bergender feminin. Contohnya die Frau. Adjektifnya intelligent. Die intelligente Frau arbeitet als Anwältin. Wanita cerdas itu bekerja sebagai pengacara. Di sini kita juga melihat adanya perubahan dari intelligent menjadi intelligente. Adjektifnya mendapat endung e. Kita perhatikan kalimat im akusatif. Ich kenne die intelligente Frau von der Uni. Saya mengenal wanita cerdas itu dari kampus. Uni maksudnya di sini universitas ya. Dalam kasus akusatif, artikel benda feminin tetap di dan adjektifnya juga hanya mendapat endung e. Selanjutnya kita perhatikan kalimat imdatif. Ich gratuliere der intelligenten Frau zum Geburtstag. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada wanita cerdas itu. Datif dari di adalah der. Dan adjektifnya mendapat endung en. Der intelligenten Frau. Untuk benda yang bergender feminin, artikelnya di, im nominatif die intelligente Frau. Im akusatif die intelligente Frau juga. Im datif der intelligenten Frau. Kita lanjutkan ke benda yang bergender neutral. Das Buch. Adjektifnya alt. Das alte Buch steht auf dem Regal. Buku tua itu berada di atas rak. Im nominatif das Buch. Das alte Buch. Adjektif mendapat endung e. Lalu kalau im akusatif, Ich lese gerne das alte Buch. saya suka membaca buku tua itu. Im akusatif, artikel Buch tetap das. Dan adjektifnya juga tetap alte. Artinya adjektifnya hanya mendapat endung e. Kita perhatikan kalimat im datif. Mit dem alten Buch habe ich viel Deutsch gelernt. Dengan buku tua itu, saya banyak belajar bahasa Jerman. Datif dari das adalah dem. Dan adjektifnya mendapat endung en menjadi alten. Dem alten Buch. Das Buch im Nominativ das alte Buch, im Akusativ das alte Buch juga, im Dativ dem alten Buch. Udah mulai kelihatan ya formulanya. Yang terakhir kita lihat benda plural di Kinder. Adjektifnya net atau baik. Die netten Kinder sind meine Schüler. Anak-anak baik itu adalah siswa-siswi saya. Singularnya der Schüler atau die Schülerin. Pluralnya die Schüler. Perhatikan, ini kasusnya nominatif. Tapi adjektifnya mendapat endung en ya. Die netten Kinder. Kita perhatikan kalimat im akusatif. Ich mag die netten Kinder. Saya menyukai anak-anak baik ini. Untuk benda plural dalam kasus akusatif, adjektifnya juga mendapat endung en. Lalu bagaimana perubahannya kalau dalam kasus datif? Ich bringe den netten Kindern Musik bei. Saya mengajarkan musik kepada anak-anak baik ini. Verbnya beibringen, artinya mengajari. Ini termasuk datif verb. Perhatikan, den netten Kindern. Di sini adjektifnya mendapat endung en. Selain itu, ada penambahan huruf n pada benda pluralnya. Syarat
kapan benda plural tersebut mendapat penambahan huruf N ini sudah kita pelajari dalam video pelajaran 36 di level A1. Im nominatif die netten Kinder. Im akusatif die netten Kinder juga. Im datif den netten Kindern. Di sini terlihat untuk benda plural dalam semua kasus adjektifnya mendapat endung en. Dan khusus kasus datif benda pluralnya juga mendapat penambahan huruf n. Nah, sekarang mari kita buat rangkuman adjektif deklination ketika adjektifnya berada di belakang bestimmte Artikel. Benda maskulin, der Mann, adjektifnya reich. Im nominatif der reiche Mann. Im akusatif den reichen Mann. Im datif dem reichen Mann. Benda feminin, die Frau, adjektifnya intelligent. Im nominatif die intelligente Frau. Im akusatif die intelligente Frau juga. Im datif der intelligenten Frau. Benda yang bergender neutral, das Buch, adjektifnya alt. Im nominatif das alte Buch. Im akusatif das alte Buch juga. Im datif dem alten Buch. Benda plural, die Kinder, adjektifnya net. Im nominatif die netten Kinder. Im akusatif die netten Kinder. Dan im datif den netten Kindern. Dari tabel ini kita bisa menyimpulkan yang pertama, untuk benda singular, kalau artikelnya sama dengan artikel dasarnya, maka adjektifnya hanya mendapat akhiran e. Perhatikan yang saya warnai biru ini. Artikelnya sama dengan artikel dasarnya. Yang kedua, kalau ada perubahan artikel, maka adjektifnya mendapat endung en. Perhatikan yang saya warnai merah ini, der menjadi den dan dem. Die menjadi der, das menjadi dem. Yang terakhir, untuk benda plural, dalam semua kasus, adjektifnya mendapat endung en. Dan khusus pada kasus datif, ada penambahan huruf n pada benda pluralnya. Kalau benda plural tersebut tidak berhuruf terakhir n atau s, ya. Jadi gampang kan? Dan ingat, regel ini berlaku untuk yang adjektifnya lebih dari satu. Misalnya, der nette reiche Mann, den netten reichen Mann, dem netten reichen Mann, dan seterusnya. Nah, itu tadi adjektif deklination untuk benda yang berada di belakang bestimmte Artikel. Untuk video selanjutnya, kita akan mempelajari deklinasi adjektif untuk benda yang berada di belakang unbestimmte Artikel. Jangan sampai ketinggalan, ya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.